Kada dinastije u monarhijama spadnu na mali broj ličnosti, moraju da se povode tako što neko od njih stekne dosta potomaka. Imate, na primjer, Konstantina II, Janu Mariju sa 5 dece, cara Jošihita i caricu Sadako, odnosno Taishoi Teimei sa 4 sina, kraljicu Viktoriju i Alfreda Saks-Coburg-Gotu sa 9 dece i na kraju Pavla I Romanova i Mariju Fedorovnu sa 10. Nemo pobrati neko bogate, molim. Posle atentata na kneza Mihajla su Obrenovići dinastički bili u jako kritičnom položaju. Spali su na jednog jedinog potomka po strogo muškoj bračnoj liniji, Milana, koji je imao nepunih 14 godina. On se relativno mlado ženio Natalijom i u prvoj godini braka su dobili sina Aleksandra, što je za prestolonasleđe, koje je išlo po muškoj bračnoj liniji bilo ekstra. Međutim, Aleksandar je na kraju ostao sin jedinac, pa je dinastička situacija za Obrenovića ostala praktično ista kao posle kneza Mihajla. S obzirom na sve navedeno, zašto kralj Milan i kraljica Natalija nisu imali još dece? Najpre da pogledamo situaciju u kojoj je rođen budući kralj Srbije Aleksandar Obrenović. Srbija je vodila rat sa Turcima i usred njega je objavljeno da je tada kneginja Natalija rodila muško dete. Službene novine Kraljevine Srbije pišu da je Nataliju uhvatila groznica za koju je rečeno da nije ozbiljna, ali za razliku od ustaljenog običaja neće biti primanje u dvoru povodom rođendana kneza Milana. I Glas Crnogorca, službene novine Kneževine Crne Gore, su čestitali rođenje Milanovog sina rečima: "Dijeleći ovu radost naše rođene braće u Srbiji, želimo da se skorim sjedinimo u drugoj svesrpskoj zajedničkoj radosti na uranku oslobođenja ukupnog naroda srpskoga što u Turskoj strada." Knjiga Supruge vladara dinastije Obrenović i Karađorđević, autora Uroša Milivojevića, navodi da je porođaj u stvari bio jako težak i da je Natalija izvesno vreme posle njega morala da se oporavlja. Inače, Aleksandar je kršten 22. odnosno 10. oktobra 1876. Krstio ga je mitropolit beogradski Mihajlo, a kum je preko posrednika bio ruski car Aleksandar II. Po njemu je on dobio ime navodno insistiranje majke, pošto je Milan hteo da ga nazove Miloš po ocu i starijem bratu svog dede, knezu Milošu. Oko godinu i po dana kasnije Natalija ponovo bila trudna, a službene novine Kneževine Srbije su 15. odnosno 3. septembra 1878. prenele vest da je Natalija 2. odnosno 14. septembra u 11:10 noću rodila živo muško dete koje je za razliku od Aleksandra odmah bilo kršteno, prilikom čega je dobilo ime Sergije odnosno Sergej. Rečeno je da su i kneginja i Sergej dobro, ali je navedeno da je on rođen u 7. mesecu. Na izuzetno veliku žalost, Sergij je živao samo 5 dana pre nego što je preminuo usled grča u Grkljanu. Po svečanom protokolu je sahranjen 19. odnosno 7. septembra 1878. u staroj crkvi Svetog Marka u Beogradu, mestu gde je prethodno bila sahranjena Anka Obrenović i gde će mnogo godina kasnije biti sahranjen i njegov brat Aleksandar sa suprugom Dragom posle jako okrutnog kraja tokom majskog prevrata. Ona knjiga Uroša Milivojevića navodi da je ovaj porođaj prošao izuzetno teško i savjetovano je da se Natalija jedno vreme poštedi od porođaja, odnosno da ne bi trebalo da ostaje u drugom stanju neko vreme. Oko 2 godine kasnije, u proleće 1880. Natalija je po 3. put ostala u drugom stanju, ali nije uspela da trudnoću iznese do kraja. Nakon ovoga je ona odlučila da neće imati odnose sa suprugom i koliko je poznato više nije ostajala trudna. Stojmirović Jovanović je preneo da je Đurđe Genčić rekao da je Natalija nije htela da rađa ni da ima odnose sa suprugom, između ostalog i kako bi održala liniju, a deluje da su slično mišljenje imali još neki savremenici. Takođe se navodi da zbog toga što Natalija sa suprugom nije htela da ima odnose, Milan je odlučio da se zadovoljava van braka, da upotrebim taj izraz, što je na posledku dovelo i do pojačane bračne krize i na posledku jako lošeg razvoda. Dakle, odgovor na pitanje zašto kralj Milan i kraljica Natalija nisu imali još neko dete je da prirodne okolnosti nisu to dale. Natalija je imala 2 jako teška porođaja, od kojih je drugi bio prevremen, usled koga je Sergij Obrenović na veliku žalost preminuo, a nakon toga imala i pobačaj, posle koga je ona odlučila da više neće da rađa. Iako nisam žensko, imam puno razumevanje za njenu odluku, jer dobro je ostala živa s obzirom na okolnosti i stepen razvoja zdravstva u tom periodu. Međutim, strogo dinastički gledano, Obrenovići su praktično bili u istoj situaciji kao i posle kneza Mihajla, u tome što cijela dinastija opet počiva na samo jednoj muškoj glavi.
Ovoga puta ne na Milanu, nego na Aleksandru, a više nemate bočnih grana po muškoj liniji, odakle bi mogli da spašavate stanje. Imate po ženskim granama, ali o tome drugom priliku. Da situacija bude što sličnija kao posle kneza Mihajla, se postarao i kralj Milan, koji je na 7. godišnjicu obnove Kraljevine Srbije podneo ostavku na mesto kralja, čime je njegov sin oborio njegov rekord za 1 godinu i postao vladar Srbije sa nepunih 13 godina. Takođe je i Ristić ponovo predsjednik namesništva. Dakle, Aleksandar imao budući zadatak da popravi stanje dinastije i valjda neće uprskati stvar.